कार्यकर्ता मैंने अच्छा आपण मन स्वागत कर चैनल को आ गए कथा हूँ भाई सी जीव आम कौन आम घर तार आज सत्यनारायण पूजा खाए हनुमान जी अच्छा कपड़े मैंने आसन ये दिवा हड़ला अच्छा सी बाना बातर पिला गोटे जाऊँ हाँ जीवा हाँ रे जय श्री राम 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 दयाकोरी भाई माने वीडियो लाइक करନ୍ତୁ कमेंट करନ୍ତୁ सत्यनारायण पूजा आम गोड़ भाईर तो से ये कार्यक्रम चली हसी दियो टे समस्त को आज मुंडिया मारे अंडा पंखागले भाईर ये मेल लोग भाईगले मुंड को ये गोड़ गोड़ केमती लगुच तुम पूजा पूजा कर लगुच के लगुच केमती तुम सत्यनारायण पूजा बयस लगभग हम 17 बोधे हम ये यूट्यूब जीव देखिए कलन का आइजन बेले वीडियो करते हुए गए राधे रे आम लाइक सब्सक्राइब करने को चैनल यार एट कहून मुनि आश्रम चल ना ये उठौनी आम गलिर लोक सब खाऊँ गुरुर टाइम दिला मु काना को पछरे आगे बस चल नौली अब काना एत बड़ हो सी मत चल नहीं जाऊँगी काना पूरा बड़ हो पूरा एत बड़ हो मत चल कि नौ आगु मु चल गोड़ भांगी पचरे हिरो दिटा आते बाबा कहते आमर खाଇବା एपटे आम्बेडकर डॉक्टर आम्बेडकर आंगुठ देखिए कहते भल बाटे जाओ चढ़ा है तुम सब बोधे आनुआल फंक्शन बोधे भिड़ अच्छी आम स्कूल स्कूल इंग्लीश मीडियम प्रथम दशम होगा सुधी पार्क देखी हाथी मैंने ठिया आसी काना भाई स्कूल शिशु विद्या मंदिर सरस्वती शिशु विद्या मंदिर पारादीप ठीक अच्छे देख भाई केड़ बड़ा फुटबल देख फुटबल खेलिया चल गछ गुड़ा रहा देखा जाऊनि आगू चलते बल्टा देखिए केमी बल्टा हाँ देखो तो केमी बल एमती बल नथियो तुम कौ जगह कॉलेज जोटि कॉलेज रे जेतक बाहर सब बढ़िया चाकरी न करी खाली करेंगे गढ़िया और पिला आसवे स्कूल कॉलेज सॉरी
ଅଞ୍ଚଳରେ ଟିକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ହେଇଗଲେ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲୁ। ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିଛନ୍ତି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ ଦେବେ। ଦେଖ ଭାଇ ଆମ କାନା ଭାଇ କେତେ ଜୋରେ ଚଲୁଛନ୍ତି, ଆଜି ସିଏ ଜିତି ଯାଇଛନ୍ତି। ଦେଖାଗଲା ଦୂରରୁ, ଆଗକୁ ଗଲା ଆଉ ଟିକେ ଭଲି କଭର କରି ଆମେ ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଆଗକୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଆସୁଛୁ, ଦେଖିବା ସମୁଦ୍ର କୂଳ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ର ଗେଟ୍, ଏଇ ଗେଟ୍ ଦେଇକି ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଯାଉଥିଲୁ ଆଗରୁ, ଆମେ ଯାଉଛୁ ବାଇକ୍ କରିବି ଆଗୁଆ ଗରମ, ଏଇଟା ମାଛ ଗରମ କହୁଛୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଗୁଆ ଗରମ, ଯାହା ଭିତରେ ଜଳଜୀବ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, କରାଯାଏ ତା ଭିତରେ ଆମେ ଯିବୁନୁ, ଏତେ ପଇସା ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ, ବାହାରୁ କହିଲେ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଅଛି। ଏବେ ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍କୁ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଯେଉଁ ବୋଟ୍ ସବୁ ଆସିବେ ସେ ଲାଇଟ୍କୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଆସିବେ। ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଦେଖ ପାରାଦ୍ୱୀପ ବିଚ୍। କାନା ଭାଇ ଆମ ପାରାଦ୍ୱୀପ ଆଣିଦେଲେ, ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ପାରାଦ୍ୱୀପ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେଇଠି ଯିବା ବେଠି ଗୋଟେ ସେଇପଟେ କାନା ଭାଇ ପୁରେଇ ଦେଲେ, ବୁକ୍ କରିଦେଲେ, ସେ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ବୁକ୍ କରିଦେଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ଆମେ ବାଟ ନାଇଁ ଚାଲି ଚାଲିକି ଯିବୁ। ସେ 3 ଜଣ ବି ବକରା ହେଇକି ଖସିଗଲେ, ଆଉ ବାଟ ନାହିଁ। ଦେଖାଯାଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ଆମେ, ଆଉଟ୍ ହେଇଗଲୁ, ସାଇକେଲ ରହିଗଲା, ସାଇକେଲ ପୁରେଇଦେଲା ଗୋଡ଼ରେ ପୁରେଇଦେଲା, ଗୋଡ଼ରେ ପୁରେଇଦେଲା। ସିଏ କ'ଣ କଲା ସନ୍ତୋଷ କେତେ ସୁବିଧା ରାସ୍ତାରେ ହେଇଛନ୍ତି, କାନା ଭାଇ ଦେଖ କେତେ ସୁବିଧା, ସେ ଭାଉ ବୋଲି ସାଇକେଲ ଟେକି ନେଉଛନ୍ତି, ଏବେ ଟାଣି ଟାଣି ନେଉଛନ୍ତି। ସେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ କେତେ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ଦୟାକରି ଟିକେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସିଏ ପାଉରି, ସିଏ ଜିତିଗଲା ଆଜି, ସିଏ ଫାଷ୍ଟ ଚଢ଼ିଗଲା, ଇଏ ଯିବ ସେକେଣ୍ଡ, ଇଏ ଥାର୍ଡ଼, 3 ଜଣ ଭିତରୁ କେହି ବି ହେଇପାରିଲେନି ସମସ୍ତେ। ଗୀତଟା ତୋର ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ଗୀତ ଚଲା। ହଁ ବାସ୍ ଚାଲ ଚାଲୁ ଚାଲୁ, ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଲଭୁଆ ବିଚ୍ ପାଖାପାଖି ଆମେ ହେଇଗଲୁ। ଦେଖାଯାଉ ଆଗକୁ, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ଚାଲିଛି, କେମିତି ଲାଗୁଛି। ତାକୁ ତ କିଛି କ'ଣ ହଉ ଯାବେ ମୋ ଦେଖାଯାଉ କେମିତି ବିଚ୍ର ମଜାଟା। ଚାଲ ଚାଲ ଆସରେ, हाँ चल आगे चलो पीछे चला चला ए ब्रो अब हम समस्ते समुद्र कूल चलिबारे लगी। देखा जाऊ अब देखो केते सुंदर बाली धीरे धीरे चलुँच। काना भाई कला देखा जाऊँ मोबाइल फटो उठो सेल्फी। आशा करुँच भिडियो टी लाइक करेंगे, 1000 थर कहले भी तुम तो करूँ एमती तुम कस्टमर आमर लाइक करूँ, सेयार करूँ पवन मोबाइल मोर रही एत जोर पवन देखिए लाइक करिए प्लीज प्लीज
गछ था झाऊ बण भी कटिगले आउ अल्प झाऊ अच्छे ये भाई दुखर विषय घर लाइट हाउस के देखा केते सुंदर देखा भल अच्छु बढ़िया लगे देखते गहल टाइम स्मृति पार्क पवन ଯିବା अंधेरारे देखो चित्रटा केते सुंदर है आम काना ताकू कांदे छुआटा कांदुच यार कांदुच यार यही दोष आज
କ'ଣ କହୁଛ ତମର ତ ସେଇଠି ବହୁଥିଲ ଏଇଠି କାହିଁ ବଇଛ ଏଇ ଏଇ ଥଣ୍ଡା ଖାଲି ବେଲା କାହିଁ ଠିଆ ହେଇଛି ଏଇ कर सकते हैं कमेंट दो नहीं कमेंट कर सकते